मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि खाक अपनी फितरत से न नारी न नूरे अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि खाक अपनी फितरत से न नारी न नूरी अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। ईमान की थी कुव्वत इखलास की थी बरकत एक एक हजार का था एक एक जवा हमारा। ईमान की थी कुव्वत इखलास की थी बरकत एक एक हजार का था एक एक जवा हमारा। आते थे आसमां से फिर मदद फिरिश्ते अल्लाह मियाँ के हमदे अल्लाह मियाँ हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में हमारा आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में हमारा आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाला आसान ही हम सूबर कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। बातिल से दबने वाला आसान ही हम सूबर कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। अल्लाहु अकबर। या इलाहे तेरी नामों से इब्तिदा या इलाहे तेरी नामों से इब्तिदा तेरे मक़सूद कुल दिल का हर मुद्दआ तेरी रहमत से या रब ज़मीं आसमां तेरी रहमत से या रब ज़मीं आसमां गुलशने इल्म दीन दरस गाहे जना नूर इल्म हुनर से हो रोशन मकाम नूर इल्म हुनर से हो रोशन मकाम चाहते हैं खुदा तुझे से ऐसा निज़ाम तेरी कुदरत की ज़ारा व नाज़ी करम तेरी कुदरत की ज़ारा व नाज़ी करम जिन्नो इंसा मलक अर्श लौहे कलम जिन्नो इंसा मलक अर्श लौहे कलम। الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا حمد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلا خلق كمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولاه الآن كما كان ولم يلق زوالا. الله أكبر.
এসো 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 মুমিন, এসো নবীজির সন্ধানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। আল্লাহু আকবার বলেন। এসো 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 মুমিন, এসো নবীজির সন্ধানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। নবী আমার জীবন ভরে দিনের লাগি কষ্ট করে, দান দান শহীদ করিলেন উহুদেরই প্রান্তরে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। ঠিক না ঠিক কথা বলো। ওগো নবীর উম্মতেরা হয়ে আজি দিশাহারা, কোরআন হাদিস ছেড়ে চলো যখন যাহা চাই মনে, কোরআন হাদিস ছেড়ে চলো যখন যাহা চাই মনে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। এমন এতিম নবী আমার, পিতা মাতা নাই যে তাহার, এমন এতিম নবী আমার, পিতা মাতা নাই যে তাহার, তারপরেও কত মারা মারলো তাকে দুশ্মনে, তারপরেও কত মারা মারলো তাকে দুশ্মনে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। নবীর মায়া নাই কি তোমার, কেমনে দুঃখ দাও যে আবার, নবীর মায়া নাই কি তোমার, কেমনে দুঃখ দাও যে আবার, স্মরণ কর দুরুদ পড় প্রথম গাটি কাফনে, স্মরণ কর দুরুদ পড় প্রথম গাটি কাফনে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। এসো 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 মুমিন, এসো নবীজির সন্ধানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। ঠিক না বেটি কথা বলেন, আরো চিল্লা বলো ঠিক না বেটি। নবী আমাদের জীবনের সব, নবী আমাদের জান, নবী আমাদের প্রাণ, নবী আমাদের কলিজার টুকরা। নবীর জন্য যেই কোনো ত্যাগ তিতিক্ষা, যেই কোনো কষ্ট ক্লেশ আমরা মাথা পেতে নিতে থাকবো ইনশাআল্লাহ। রাজি আছি না নাই? নবীর দুশ্মন যারা হবে, যোগে যোগে যারা আবু লাহাব আসবে, আমি আগে বলেছি সে আবু লাহাব কাফের বেশে আমাদের কাছে আসবে না, সে আবু লাহাব মুশরিক বেশে আসবে না, তবে আবু লাহাবের প্রেতাত্মারা মুসলমান নাম দিয়ে কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা আমাদের সমাজে আছে না নাই? অভাব নাই, অভাব নাই, অনেক আছে, শুধু নাই না অনেক আছে। ঠিক না ঠিক কথা বলে। আবু লাহাবকে চিনতে আমাদের বেশি কষ্ট হবে না।